Ngayong aga sa tanan, may kami diri subong sa Villa Victoria's housing sa covered court. Pud nato na mataan diri sa among programa diri sa city feeding program. Pud man ang aton nga mga clown, aton nga magician, photo booth. May ara kami nga maparapol and ice cream diri sa Villa Victoria's. Madamo nga salamat sa support ng aton pinalanggang ang mayor, kay Mayor Javi Benitez, kay Vice Mayor Jude Bibantog, kag sa aton nga city admin kay Attorney Lindolf De Castro. Sa tanan to all my staff, Albert Nabos, kay Rhea May, Diguanson, Nato Losarita. Kay sa tanan, Kid Vibes TV, thank you gid. Amo na photo booth. Tanan-tanan nga pumulyo usang barang 13 Villa Victoria's. Thank you gid. And man si Sir Ramon Montino, kay Sir Noel Dongines, kag syempre sa aton Kapitan Direk, Barangay Captain Eric Alcobilla sa pag-support diri sa ini nga programa. So I hope magapadayon kita serbisyo sinido kag madamo gid salamat.